Well, firstly, you may see this picture. There is a girl who look confused. Yeah, she said how to choose your major. Now, in this picture, you may see the girl look confused whether I want to choose education, psychology, marketing, account, or business. Now, it may seems that she want to continue her study at university, maybe, yes? Okay, well, now let's see the second picture. Here, there is a man try to push a bar, some bars, Okay, I can say some bars, So, what happened there? After the man pushed the bar, what happened? And what is the cause the man wants to push the bar? Okay, well, so from the two pictures I have shown you, dari kedua gambar yang sudah saya tunjukkan, so what's in your mind? Apa yang muncul dalam pikiranmu? So it means what are the things that we are going to discuss in this chance? Apa kira-kira yang mau kita bahas? Okay, well, the topic is cause and effect. Maka kita akan mempelajari materi tentang cause and effect. Now, you may see here, there are some of signal words. This is the keyword. Inilah jadi kata kunci atau menyatakan signal, tanda, kata-kata penanda untuk menyebutkan kalimat cause and effect, or maybe paragraph later. Okay? Well, firstly, you may see this diagram. Lihat gambar ini, diagram ini. Okay? Cause and effect. Nah, untuk menunjukkan bagian cause, penyebab atau sebab dari sebuah pernyataan itu dalam sebuah kalimat nanti, kita akan melihat beberapa poin-poin yang lebih gampang untuk memahaminya. Kita lihat the reason or motive for action. Kira-kira apa sih alasan atau motif sehingga terjadi sebuah tindakan itu. Nah, itu disebutlah itu dengan penyebab. Okay, why something happens? Atau dengan pertanyaan kedua, mengapa sesuatu itu terjadi? Sebab karena apa? Okay. Kemudian happen first, apa yang pertama terjadi? Nah, for example, kita lihat dalam contoh, it rain, hujan. Penyebabnya adalah hujan. Nah, so what is the effect? Apa sih effect, dampak dari hujan itu? Maka lihat kata untuk menanyakan, sebab jawaban dari untuk penyebab tadi. Result or condition. Okay, let's see the effect. Efek ini merupakan akibat dari penyebab tadi kita lihat dengan beberapa statement. Result or conclusion of an action. Apa sih yang menjadi hasil, dampak, atau kesimpulan dari tindakan yang tadi? What happened? Apa yang terjadi? Nah, setelah hujan tadi kira-kira apa yang terjadi? Itu maknanya And then happens due to a cause. Maka sesuatu itu terjadi dikarenakan oleh penyebab. Pastilah ibaratnya dalam istilah bahasa Indonesia tidak ada asap tanpa api, kan? And then, so the example, efek dari hujan tadi, dampak akibat dari hujan itu adalah basah, saya basah, I got wet. Nah, itu cara simpelnya untuk melihat hubungan sebab akibat. Now, then here, kita lihat di sini. To know more about cause and effect, untuk mengetahui hubungan sebab akibat dalam sebuah kalimat or paragraph. Nah, you may see the signal words, ada kata-kata penanda, signal words, There is a for cause and this one for effect. Ini untuk yang bagian penyebab, ini untuk akibat. For example, I wanna read it. Number 1, because. The reason for, on account of, bring about, give rise to, created by, contributed to, led to, due to, for this reason, unless. Nah, and then for signal words to an effect, untuk kata penanda menunjukkan efek, dampak, akibat. Nah, you may see here as a result, then, hence, for this reason, therefore, outcome, so, consequently, finally, in order to. Nah, inilah beberapa signal word, kata-kata penanda untuk
menunjukkan sebab dan juga akibat. Well, now move to the sample. Kita masuk ke dalam contoh. Okay. Now before I explain this, you may see this first. Lihat dulu bagian ini. Ya, let's take a look at the sentence structure of cause and effect. Nah, there are some words, signal words ya. It has a structure. Dia memiliki struktur yang tertentu. For example, due to, because of, owing to, thanks to, must be followed by noun. Jadi kata due to, because of, owing to, dan thanks to itu nanti wajib diikuti oleh noun, kata benda. While sementara because, since, as, for are followed by a verb. Sementara untuk yang beberapa signal word ini, because, since, as, for, as a result, must be followed by subject plus verb. Harus diikuti oleh subject dan verba. Nah, you may see the sample. Kita lihat contohnya. Number 1. Owing to her hard work and intelligence, we won the trophy. Owing to. Lihat kata owing to. Owing to di sini must be followed by noun. Harus diikuti noun. So, please find out which one is noun here. Kira-kira yang mana di sini menjadi nounnya? Yang pasti jawabannya adalah her hard work and intelligence. Ya. Jadi dikarenakan oleh intelijensinya, kepintarannya dan kerja kerasnya kami pun bisa memenangkan medali itu. Oke. Number 2. Thanks to Siti and John's effective planning, the event went well. Lihat kata thanks to must be followed by noun. Which one is noun here? John's effective planning, ya. Rencana matang si John, ya. Oke, karena ada rencana matangnya, maka eventnya berjalan lancar, acaranya berjalan lancar. Kira-kira itu, ini penyebab, ini akibatnya. Oke. Number 3. Because of his hard work, he managed to get the best student award. Let's see the signal word. Kata penandanya adalah because of. Because of followed by noun, ya. Because of his hard work. His hard work becomes noun. Dikarenakan kerja kerasnya, he managed to get the best student award. Dia menjadi atau dia terpilih menjadi penerima penghargaan siswa terbaik. Nah, jadi what is the cause? Yaitu his hard work. What is the effect? Ya, to get the best student award. Inilah efeknya. Oke, karena dia kerja keras, akibatnya dia menjadi orang yang memperoleh penghargaan sebagai siswa terbaik. Number 4. I have a stomachache because I ate too much food. I have a stomachache. Saya sakit perut because I ate. Lihat kata because, ya, because followed by subject and verb. Nah, lihat di sini because subjeknya I, ate-nya adalah verb to, verba, ya. Oke, too much food. So what is the cause? Apa penyebabnya? Mana akibatnya? Nah, penyebabnya adalah I ate too much food. Saya makan terlalu banyak. So what is the effect? I have a stomachache. Saya sakit perut. Nah, itu dia efeknya. Oke, adalah sampel. Lihat contoh yang kelima. There was a lot of homework and tests. As a result, most of the students were unhappy and couldn't go anywhere during the weekend. Nah, there was a lot of homework. Banyak sekali tugas dan juga ujian-ujian. As a result, sebagai akibatnya, lihat as a result of, ya, as a result, followed by subject and verb. Maka lihat di sini yang mana subjek. As a result, most of the students. Nah, ini menjadi subjek, ya. Most of the students, ya. Verbanya adalah were. Tidak senang, unhappy. Ya, and couldn't go, dan tidak bisa bepergian kemanapun selama weekend. Ya, artinya karena banyak tugas tak jadi weekend kemana-mana, harus menyelesaikan PR-nya. So what is the cause? Apanya di situ penyebabnya? Banyak tugas. So the result, ya, the students unhappy, ya, couldn't go anywhere. Itu dia resultnya. Nah, let's see above. Kita lihat ke atas, ya. Some example of cause and effect. Lihat di sini kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat. Kita lihat lebih simpel lagi. Sumatran tigers are almost extinct.
Because people kill too many of them. Lihat kata because tadi diikuti oleh subject plus verb. Nah, kita lihat di sini ya. Sumatran tigers, harimau-harimau Sumatera hampir punah karena people itu subjek, kill itu verb ya. Karena manusia membunuh terlalu banyak dari harimau-harimau tersebut. What is the cause? Penyebabnya adalah karena manusia membunuh banyak harimau-harimau. Efeknya apa? Harimau Sumatera hampir punah. Okay, let's see. The last, kita acak aja, number terakhir. Early men learn to grow food and as a result their life become easier. Early men learn to grow food and as a result their life become easier. Oke, orang-orang terdahulu learn ya, belajar untuk bercocok tanam. And as a result, sebagai akibat, lihat kata as a result followed by subject and verb. Maka lihat yang mana subjeknya. Their life, hidup mereka, became itu subjek, easier, lebih mudah. Apa penyebab hidup mereka mudah? Karena mereka, orang-orang terdahulu, belajar bercocok tanam. Efeknya apa? Dampaknya apa? Kehidupan mereka sekarang lebih mudah, lebih gampang. Okay, that's it. Now, let's see the dialogue. Kita lihat dalam dialog ini. Ya, in this dialogue, you may see the two of Dita and Doni shows cause and effect. Ya, Dita, what's your favorite place to spend your weekend, Doni? Doni, Bandung. Why? Because its weather is cool. It also has a various recreation and facilities. And the most important thing, I like going there because of its culinary and fashion. That's strange. I don't really like Bandung because it's always too crowded on weekends. Besides, I don't like traffic because it takes hours to reach a destination whose distance is only 10 to 15 kilometers. Well, that's true. This ever traffic jam is the reason for many people not to go places in Bandung. Exactly. Nah, so from this dialogue, ya, from this dialogue, you may see, kita lihat dulu, kira-kira yang mana di situ menunjukkan penyebab. Nah, katanya ini Dita bertanya sama Doni, kemana sih tempat favoritmu kalau di masa-masa akhir pekan? Doni menjawab Bandung ya. Oke. Dia bilang Bandung tempat favoritnya. What is the cause? Apa penyebabnya? Nah, of course there is a cause. Yaitu, lihat tadi kata penanda untuk menyatakan penyebab adalah kata why ya. Maka lihat di sini Doni menjawabnya because its weather is cool. Dikarenakan cuaca di sana sejuk. Nah, it also juga ini penambah ya, penambah ya, detail kata penjelas untuk menyatakan penyebabnya itu. It also has a various recreation and facilities. Di sana banyak fasilitas dan rekreasi yang bervariasi. Oke, and the most important thing, lihat ada lagi yang sangat disukai dari Bandung itu adalah because of its culinary and fashion. Lihat kata because of diikuti oleh noun. Dikarenakan oleh ya culinary, makanannya dan juga fashion, mode. Nah, Dita mengatakan that's strange. Itu aneh sekali. I don't really like Bandung. Saya tidak begitu suka ya Bandung ya. Because it's always too crowded on weekends. Karena Bandung itu selalu macet di akhir-akhir pekan. Jadi setiap akhir pekan itu Bandung itu sangat rame ya, so crowded. Nah, besides di samping itu, I don't like traffic. Saya tidak suka bermacet-macet ya, because it takes hour, karena akan menghabiskan beberapa jam untuk menuju tujuan yang jaraknya itu hanya 10-15 km. Artinya hanya untuk menempuh jarak 10-15 km itu kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam saking padatnya jalan raya. Nah, that's it ya. Okay, Doni said, well, that's true. Ya, itu benar sekali. The severe traffic jam is the reason. Kemacetan jalan raya itu ya, sejumlah kemacetan itu yang menjadi alasan bagi beberapa orang untuk tidak
pergi ke sana. Yes, exactly. Ya, itu benar. Nah, from this dialogue, dari dialog ini, ya, we know, kita bisa tahu what is the cause and what is the effect. Ya, apa yang menjadi penyebab dan akibat dari favorit si Doni itu Bandung. Oke. Nah, so what about the last sampel? Kita masuk ke sampel dalam bentuk paragraf. Ya, cause and effect is not always about sentence, but we can find it in paragraph. Bisa juga kita temukan dalam paragraf. Nah, let's see. Alcoholic drinking is very dangerous for our health. There are a lot of problems caused by this dangerous fruit. First, it can cause a swell in our liver. This is because it can trigger the liver to work extra hard, filtering the fluid in our body, so that the liver becomes swollen because it contains so much fluid. Nah, ini ada alasan kedua. Secondly, alcoholic drinking damages the human brain. It will decrease the function of alcohol addict's brain, thereby increasing the risk of depression and frustration. If this happens, there will be a change in behavior on the alcoholic. Even they can be mad. Then, alcohol also decreases the function of our sense. One is our eye. It absolutely can be blind because of alcohol. In addition, this drink can also speed up menopause in women because it decreases the function of reproductive organs in women, so that they will get menopause sooner than the period in general. Last, it is also able to cause defect in the fetus. Alcohol that comes into the body of pregnant women also has an impact of their baby, so that they will be born with disabilities. Therefore, the circulation of alcoholic drinking is prohibited in Indonesia because it causes several dangerous diseases to body. Well, now let's start to discuss the paragraph into Indonesian. Kita lihat dalam bahasa Indonesia bagaimana makna dari paragraf sebab akibat ini. Ya, alcoholic drinking, minum alkohol sangatlah berbahaya bagi tubuh kita. Banyak masalah-masalah yang diakibatkan oleh cairan berbahaya ini. Pertama, dia bisa merusak, ya, yang mengakibatkan pembengkakan di dalam liver, ya, liver kita, liver tubuh kita. This is because, ya, itu dikarenakan dia bisa memaksa liver untuk bekerja lebih keras, menyaring cairan-cairan yang ada dalam tubuh kita. Sebagaimana kita tahu fungsi dari liver itulah untuk menyaring cairan dalam tubuh, ya. Okay, so that sehingga liver itu menjadi bengkak dan dikarenakan dia mengandung banyak sekali cairan. Oke, yang kedua, secondly, alcoholic drinking damage the human brain, ya. Minum alkohol akan merusak otak manusia. It will decrease, ya, dia akan menurunkan fungsi dari otak yang alkoholik, ya, yang terketergantungan itu. Thereby increasing in the risk of depression and frustration, yang bisa menyebabkan risiko depresi dan juga frustasi. If this happen, kalau ini terjadi, there will be a change, akan ada perubahan dalam sikap daripada seorang peminum alkohol. Even they can be mad, bahkan mereka bisa menjadi gila. Then, alcohol also decreases the function of our sense. Nah, kemudian alkohol juga bisa menurunkan fungsi dari indera kita. One is our eye, salah satunya lah mata. Ya, is absolutely can be blind because of alcohol. Jadi mata itu bisa jadi buta hanya karena kebanyakan alkohol. Yes. Nah, in addition, sebagai tambahan, this drink, minuman ini bisa juga mempercepat menopause bagi wanita karena dia mengurangi fungsi dari organ reproduksi pada wanita. So that they will get menopause, sehingga para wanita itu bisa mencapai masa menopause-nya lebih cepat dari periode secara umum. Oke, the last, yang terakhir,
It is also able to cause defect in the fetus. Itu juga bisa membawakan dampak yang buruk kepada janin, ya. Kenapa? Alcohol that comes into the body, ya, alkohol yang masuk ke dalam tubuh seorang wanita hamil akan mendapatkan dampak pada baby mereka. Sehingga baby itu bisa terlahir cacat. Therefore, maka the circulation of alcoholic drink, ya, maka peredaran dari alkohol itu sangatlah dilarang di Indonesia karena dia bisa membawakan beberapa dampak atau penyakit yang berbahaya ke dalam tubuh. Yes, so after I explain this paragraph for you, I now believe that you can find which one becomes the cause and which one becomes the effect. Kita bisa lihat tadi apa yang menjadi penyebab dan juga dampak dari drinking alcoholic itu, minum alkoholik. Okay, well, so I think that's all our material. Please learn by yourself more, yeah, to make you really capable to apply this material in your daily life. Okay, thank you for watching. Bye bye.